ईश्वर पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमदास श्री ठाकुर परम ब्रह्म श्री श्री ब्रह्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा परम पूज्यपाद श्री साक्षात सभी को आज विशेष सत्संग मोर आंतरिक जन्मदिन सत्संग विशेषकर शिशु कन्या जन्मदिन उपलक्ष्य जो सत्संग कराए वास्तव में एमती विषय किसी आलोचना हवा कथा जहाँ तो जो बापा माँ जापारती जेजेबा जेजेमा जापारती जीवन में प्रयोग करती तेज से आम जीवन आम मानकर आम मान जीवन में आम आगामी पीढ़ी से जन्म जीवन में निर्णायक भूमिका ग्रहण कर आम सत्संग करुचे अनुष्ठान सर्वस्वामी हो जाऊे ठाकुर गोटे बाणी भी रही काल काटेलु अनुष्ठान मोहर अनुष्ठान करें समय कटेलु कि अनुष्ठान निर्यासटी को आम जीवन आशा करी आज पर पीढ़ी सत्संगी मैंने जो सब आसुँच से अनुष्ठान मोहर भोगना वास्तव निर्यास कथा जो कथा टर्निंग पॉइंट कथा आलोचना कर एमती पॉइंट गुड़ा जीवन में आम प्रतिफलित करूँ जीवन परिवर्तन निर्णायक भूमिका नहीं जहाँ आपन आदर्श कथा रही आदर्श कथा भर जे पिला मनीष करने विशेषकर छोट पिला पिला मनीष करने बापा मान घर बापा मान भूमिका गुरुत्वपूर्ण आप कहते मानिक कहते आज आम देखते गोटे जॉइंट फैमिली रोचे स्वाभाविक भाव पिलाटीर अनेक अभिभावक तेणु से कार कथा शुण कार शासन से मानव कथा सुंदर बाणी सब कहते गुरुजने कुकाटी जदि मैंने गुरुजने सन्तान कुकाटी जदि शासन करे ছেলের পক্ষ নিবিনা को বৃদ্ধাশ্রম বেদন করে এমন স্থলে তার সমর্থন ঘায়ল করে ছেলের জীবন উপাদেরতি হয় স্বাভাবিক চায় না তবু আসতে ফিরে ছেলের যদি দোষ না হয় তবুও বুঝিয়ে বলিস তাকে না বুঝানোর ভুল করে কিন্তু বলিষ্ঠ কিন্তু ফল পায় কিন্তু এই মাইন্ড ভিতরে থাকবো তার প্রত্যেক স্টেপ বাই স্টেপ प्रत्येक कथा कौन तार परिणति हो पारे कौन तार भयंकर परिणति होवार संभावना रही विषय में कहते गुरुत्व छुआ यदि कौन गोटे भूल पाई यदि कौन गुरुजन तक शासन करते भी से समय सन्तान कोई झील भी नौना बरं ताको मन बुझेदा पड़ो भूल कर शासन मत दवाक पड़ो शासन तक सहयोग पड़ो शासन भीतर देखिए मनुष्य शासित हुए मनुष्य विनायक हुए बोधटा को से आघात करना शारीरिक भाव मत कष्ट है शरीर प्रति कष्टा जो स्वीकार कर क्या मनोवाक्य तोर मध्य भविष्य मंगल ही हम तो मन में बुझेगा पड़ो अनेक समय देखा जाए पिलाटीर भूल ही ना सत्य मत शासन कर कथा जी बुझे जाइए मारी तो तुम गुरुजन मारी तो कौन है विधि ना बहुत अमंगल हो पाए मंगल ना बरं जेहेतु गुरुजन शासन कर मंगल भी हो नाना भाव बुझा पड़ो बुझा जाए आप कहते ना बुझाने भूल कर परिस्थिति बहुत ताकि यदि न बुझौ पिलाटी भर आस गुरुजन प्रति आक्रोश भाव आस गोटे क्रोध भाव आस शासन कर निश्चय ता भाव बल ईश्वर को गणव किसी भूल करनी सत्य मत शासन भोगे पड़ी आपन का विधान करें विधान करें छोट पिलाटीर कणिया पिलाटीर ये कथा गुरुजन अमंगल होवार संभावना रही छोट पिलाटी गुरुजन कौन अमंगल हम ये कारण जब आम चिंता बुझे न परिवर्तन कर मोड़ फेरी न अमंगल होवार संभावना नाना जीवन कथा पिला केमी शासन कर मनीष कर गुड़ा बुझे बापा मान विशेष भाव में आम जब किसी करूँ अणाटी करूँ पाने दिगणा करेंगे आम जब दिगणा करूँ गणित चारिगणा करेंगे आम किसी भी न करूँ पिलाने पढ़े गोटाए गोटाए पॉइंट आम जब प्रार्थना करूँ प्रार्थना करेंगे नाम जोग करेंगे भोग करेंगे और प्रणाम करेंगे यदि आम प्रार्थना न करूँ तो बाट उन्नतिर बाट गोटाए 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 पर गोटाए बाट नाम प्रार्थना कले ना तो प्रणाम कला ना प्रार्थना कले ना संकल्प अध्ययन है ना से ग्रंथर कौन बा पढ़ा तो शुणी पारे ना गोटे जदि करवा तार परिणाम तार परवर्ती परिणाम गुड़ा पाइबे
ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ ବି ନ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁ ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଜୀବନୀୟ କଥା ଯେଉଁ ଜୀବନୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କଥାର ତ ତାର ମାନେ ପରଶ ମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ନା ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର ବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନାନା ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଉଚିତ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଦୀ ବଢ଼େଇ ରହିଲେ ସେପରି କରିବା ପିତାଙ୍କ ଉଚିତ ମାତୃଭକ୍ତି ଅଟୁଟ থাকে ସନ୍ତାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ତେମনি করে সুস্থ କରାଏ ମଙ୍ଗଳ ବାପାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପିତାର ଉଚିତ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିକାଶନ କର ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ମାଆର ଉଚିତ ପିତୃଭକ୍ତି ଅଟୁଟ থাকে ସନ୍ତାନେ ବାପାଙ୍କ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ରହିନାହାନ୍ତି ମାଆର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଚିତ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଦେଉଛନ୍ତି ମାଆର ଉଚିତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଦୀ ବଢ଼େଇ ରହିଲେ ସେପରି କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ କେମିତି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମା ତାର ଜୀବନରେ ଦେଖିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ବାପାଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପ୍ରତି ଅଧିକା ନଜର ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ବିଧାନରେ ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ସେତେବେଳେ ପିଲା ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ଘରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାପାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ମାତ୍ରରେ ସେ ବିଷୟଟା ପାଇବାକୁ ଯଦି ନହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଶେଷ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମା ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଯାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଭୁଲ କରିବ ସେ ମା ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପିଲାର ପରିଣତିର ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା এই কথাগুলো যদি জীবনে আমি পরিপালন করি তার ফলটা আমি ভোগিବାକୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିପାରିବ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ନ କରୁ ମୋ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା ନାହିଁ ତ କେମିତି ଠାକୁର ଜୀବନରେ କେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ନୁହନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରୁ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ଶିଖାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁର ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଟି ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ତ ଅନ୍ତକ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବୁ ତୋର ପଇସାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ନିଜ ହାତରେ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେବୁ ନହେଲେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭୋଗ ହିସାବରେ କିଛି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆସିବୁ ତ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ବି ପିଲାଟି ବୁଝିବ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ତା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ସେ ପିଲାଟି ବୁଝିବ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିବି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଡାକିବି 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେକ୍ କାଟିବି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବି ଦୀପ ଦେଖେଇବି ପିଲାଟି ତାର ଭାବିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହଡ଼ା ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ବୁଝା ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଗଲା ସେଇ ଦୀପ ଲାଗିଲା ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଗଲା ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଏହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ এই ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ମାନେ ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ବାସ୍ତବ କଥା କିଛି କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କାରଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ଏବଂ ମନେ ରଖୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ ରଖୁ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତରଣର ପଠାଣର ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କ